Nakon pobjede kod Batočine, gotovo cijela Jagodinska nahija bila je oslobođena. Ostao je samo njen najveći grad u rukama Kučukalije, koji je u njemu sa svih strana okružen ustanicima. Karađorđe je rešio da osvoji Jagodinu i konačno uhvati Dahiju, koji je do sada zadavao velike muke ustanku. Sa druge strane, Kučukalija je bio svestan da ne može zaustaviti ustanike u njihovoj nameri, da mu je preostalo samo da se probije za Beograd. U noći između 15. i 16. aprila Karađorđe napada Jagodinu. Pod okriljem noći, ustanici su osvojili Jagodinu i naneli velike gubitke janičarima. Međutim, Kučukalija je opet uspeo da se izvuče i pobegne prema Beogradu. Vasa Čarapić, jedan od najistaknutijih boraca u ustanku, čekao je u zasedi kod Belog potoka da dokreči ostatke Kučukalijine vojske. Ipak, Dahija zaobilazi Beli potok i juri prema Beogradu. Vasa Čarapić kreće za njim i sustiže ga kod sela Leštane i razbija ono malo vojske što je Dahiji ostalo. Ipak, Kučukalija, zahvaljujući sreći, i ovo preživljava i uspeva da se domogne Beograda. Paralelno sa uspesima u Jagodinskoj nahiji, Milenko Stojković u Požarevačkoj nahiji također niže uspehe. Prvo je zauzeo na Dunavu tvrđavu Ram, koja je predstavljala posljednju kopnenu i vodenu vezu Dahija sa Vidinom. Vidin je bio od posebnog značaja za Dahije jer se u njemu nalazio Osman Pazvanoglu, također odmetnuti janičar koji ih je podržavao. Zatim je Milenko oslobodio cijelu nahiju i stegao obruč oko njenog najutvrđenijeg grada Požarevca. Zbog nedostatka vojnih sredstava Milenko nije mogao odmah osloboditi Požarevac, već se obratio Austrijancima za pomoć. Požarevac je pao 12. maja, a Milenko je sa svojom vojskom krenuo pred Beograd. U Valjevskoj nahiji ustanak je također uzeo maha. Ustanike su predvodili Mateja i Jakov Nenadović. Posle nekoliko vezanih pobjeda, Jakov Nenadović je opseo Šabac. Zvornički paša Mehmed Videjić je krenuo iz Bosne da pomogne opkoljenim Turcima. Njih je kod manastira Čokišina trebalo da dočeka udružena srpska ustanička vojska i spreči Turke da stignu da ugroze opsadu. Kod manastira su se sastali Harambaša Đorđe Ćurčija, braća Nedić i Jakov Nenadović sa delom vojske, jer je glavninu ostavio u opsadi Šapca. Zbog svađe oko strategije za borbu, Đorđe Ćurčija i Jakov Nenadović su napustili Čokešinu i povukli se, a na bojnom polju su ostali samo Gligorije i Dimitrije Nedić sa svojih 303 vojnika. Oni odlučuju da zauzmu položaje iznad potoka Vrnjevca, kod brda Lipovice, da se pritaje i naprave im zasedu. Boj se poveo 28. aprila na Lazarevu subotu i trajao je nekoliko časova. Ustanici su se podelili u dve grupe, jedna je bila južno ispod puta, a druga severno, iznad brda Džajevac, gde su se nalazila i braća Nedić. Turaka je najverovatnije bilo oko 2000. Turci su mogli da idu samo uskom stazom uzbrdo, između ogromnih hrastova i drugog gustog rastinja sa obe strane puta, u koloni 1 po 1. U takvom poretku su došli i do zasede, tako vešto postavljene da je nisu primijetili sve do prvog pucnja. Ubitačnom vatrom srpski borci proredili su prvi deo kolone, pa se iznenađeni Turci u prvi mah dadoše u beg. Tako je nastala potpuna pometnja, jer su se na uskom putu sudarali oni koji su bežali sa onima koji su im dolazili u susret. Uprkos upornoj i preciznoj vatri branilaca, napadači su se pregrupisali i uzvratili vatru. Bitka je trajala ceo dan, a uprkos tome što su se gubici napadača brzo uvećavali, branilaca je bilo sve manje. Jedan za drugim padali su hrabri i ponosni. Čak su i njihove vođe, braća Nedić, obojica bili teško ranjeni, ali su jedan pored drugog oslonjeni od dva hrasta nastavili da hrabre saborce i da pucaju na neprijatelje bez predaha. Uprkos junačkom otporu, Turci su posle više sati upornih juriša i povlačenja, po cenu teških gubitaka, uspeli da grupu koja se nalazila na južnoj strani puta potpuno potisnu i da se dokopaju njenih položaja. Međutim, severna grupa, u kojoj su bila i oba brata heroja, i dalje se držala. Uprkos tome što ih je bilo sve manje i bez obzira na to što su Turci u više navrata uvodili nove snage u bitku. Tek predveče, kada je broj branilaca bio više nego prepolovljen i kada im je nestalo municije, pao je i položaj severne grupe.
Posle 5 dana izbegli iguman Hadži Konstantin je sa meštanima i majkom braće Nedić zatekao užasan prizor. Iskasapljena tela braće Nedić i njihovih 303 hajduka, spaljen manastir i 9 preživelih u teškom stanju koji su umirali iako im je ukazana pomoć. Svi su sahranjeni pored manastira. Bojem na Čokešini je bosanskim Turcima onemogućeno da pruže pomoć opsednutom Šapcu. Ustanici su osvojili Šabac 1. maja, a junačka pogibija braće Nedić i njihovih hajduka ušla je u legendu. Posle 2,5 meseca ustanka, Srbi su borbom zauzeli 10 od 12 nahija u Smederevskom pašaluku. Ostale su samo najutvrđenija mesta poput Beograda i Smedereva. Ustanici su zbog ovih uspeha osjetili težnju ka državotvornosti i 6. maja za Đurđevdan održali su Ostružničku skupštinu. Na ovoj skupštini se osim toga što će se izneti pred Ahije, u pregovorima o miru u Zemunu razgovaralo i o daljem toku razvoja ustanka, nabavci municije, organizaciji nove vlasti itd. Na sastanku su formulisani zahtevi u 9 tačaka koji su sačuvani u arhivi Prote Mateje Nenadovića. Ovi zahtevi obuhvataju društveno-ekonomska pitanja i politička pitanja položaja raje u feudalnom poretku, kao i forme samouprave u okviru Turskog carstva. Iz navedenih tačaka vidi se jasno da u ovoj fazi ustanici nisu želeli mirenje sa Dahijama, izjavljujući također da će radije svi izginuti nego pristati da Dahije i dalje budu u Beogradu. Pregovori u Zemunu su završeni bez sporazuma, zasedanje u Ostružnici je nastavljeno i odlučeno da se borba protiv Dahija nastavi bez kompromisa. 2 dana pred odlazak u Zemun, Karađorđe je zatražio zaštitu austrijskih vlasti u slučaju ako se ne postigne kompromis sa Turcima. Isto tako, Srbi su zatražili vojnu pomoć od Rusa. Posebno je značajna odluka da se pošalje predstavnik u Crnu Goru radi pripreme za zajedničku borbu. Također, rešeno je da svaki starešina u svojoj pokrajini prikupi novo ljudstvo za vojsku, organizuje vlast, ostavi potrebnu vojnu posadu i s prikupljenom vojskom dođe u Beograd.